Okay, good evening, student. अच्छा मोर वॉइस समस्त क्लियर अच्छी एवरीथिंग इज क्लियर समस्त मो वॉइस क्लियर होची ओके थैंक यू मन रख आज आम डिस्कसन करवा एथिक्स बा आम जहाँ को पेपर 4 बोली कहूचे जोटा कि सब गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक था जदि तुम्हें टेक्निकली चैप्टर को कवर अप करिवो आराम से 150 भली तुम स्कोर कर पारिबो तो मुझे तुमको देखा चाहूँ प्रथम सिलेबस जे एक्चुअली आम केते टॉपिक सारी आज आम को टॉपिक ऊपर डिस्कसन करवा ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଯୋଉମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ତୁମର ମେନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ କୁ ଯିବ ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ହଉ କିମ୍ବା 25 ବ୍ୟାଚ୍ ର ସବୁ ମେନ୍ ପାଠଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦିଆଯାଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଯିବ ଓକେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବ ଜିଏସ୍ 4 ଅଛି ଜିଏସ୍ 4 ରେ ମୁଁ 9ଟି କ୍ଲାସ୍ କରିଛି ଓକେ କାଇଣ୍ଡଲି ତୁମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ କୁ କଭର ଅପ୍ କରିଦିଅ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛ ବା ନ୍ୟୁଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ 9ଟି କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଟୋଟାଲି ଆୱାର କଥା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା 5 ଆୱାର 6 ଆୱାର ହବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦି ଦିନ ଭିତରେ ସାରିଦିଅ ସାରିଦେଲେ କଣ ହବ ନା ଆକୁ ବେସ୍ କରି ଆଗକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଲାବସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଯେ ଆମେ ଏଥିକ୍ସର ଆଜି ଆମେ କୋଉ ଟପିକ୍ ବା କୋଉ ପାର୍ଟଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ କଥା ନେଇ ଏମିତି ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ ତ ଆଜିର ଯୋଉ ଟପିକ୍ ଆମର ରହିବ ଏସେନ୍ସ ରହିବ କଣ ରହିବ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ ମନେ ରଖ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ୍ ଶୋ ହଉଛି ପିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ୍ ଶୋ ହଉଛି ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ ପଢି ସାରିଛେ ଆମେ ହଁ ସେ ଏଥିକ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟରଫେସ ବିଷୟରେ ପଢିଛେ ତ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏସବୁ ଟପିକ ଆମେ ସାରିଛେ ତ ଆଜିର ଟପିକ ହଉଛି ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏଥିକ୍ସଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ତ ଆ ପାଇଁ ଆମର କେତେଟା କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ 4 ରୁ 5ଟି କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ ବା 11 ରୁ 14 ତାରିଖ ଭିତରେ ମେ ବି ଯୋଉ 4ଟି ରୁ 5ଟି କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ନେବି ଟ୍ରାଏ କରିବି ଟୋଟାଲ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏଥିକ୍ସକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ତ ମନେ ରଖିଲେ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ ର ଅର୍ଥ କିଏ ମତେ କହିବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମିନିଂ ଅଫ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବ ଏନୁଆନ ଆନ୍ସର ଯେ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବ କିଏ କହିପାରିବ ଦେଖ ଏଥିକ୍ସ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଏଥିକ୍ସ କୁ ଭଲସେ ବୁଝି ଦଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଏଥିକ୍ସ କୁ ଭଲସେ ବୁଝି ଦଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି ସ୍କୋର ଆଣିବା ପାଇଁ କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ଆସେ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ଏନୁଆନ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ କହିଲେ ଏସେନ୍ସ ମିନ୍ସ କମନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ କମନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିଥାଉ ଏସେନ୍ସ ବୋଲି କହିଛୁ ଦେଖ ଆମ କ୍ଲାସରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ ଥ୍ରୀ ମ୍ୟାନ୍ ଫୋର୍ ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫୋର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫାଇଭ ରହିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇପାରିବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇପାରିବା ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ କଣ କୁହାଯାଏ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ ମନେ ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଏଥିକାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହଉ ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ এটা বুঝো ଟିକେ ବୁଝ ଯେହେତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସଟା ଟିକେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ କଣ ସପୋଜ ତମେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କାମକୁ ତୁମେ କଲ ସେ କାମଟା ମୋରାଲ ଅଛି କିମ୍ବା ଇମୋରାଲ ଅଛି ଗୋଟେ କାମଟା ମୋରାଲ ଅଛି କିମ୍ବା ଇମୋରାଲ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହଉଛି ନା ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖଉଛି ନା ତ ନେଟୱାର୍କ କିଛି 5G ଅଛି ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଏବେ ଠିକ ଅଛି ଏମିତି କେବେ ହୁଏନି କଟକରେ ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ओके ओके चलो तापर आसला कि हाँ तापर अच्छा ओके चलो ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ କିଛି ଲେଖିବନି ଟୋଟାଲି ବୁଝିବା କ୍ଲାସ୍ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିଏ ବୁଝିଗଲା ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ ଯୋଉ 4ଟି କ୍ଲାସ୍ ନେବି ସେ ଆରାମସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିଦେବ ଆଉ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ ଉପରେ 2 ରୁ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ଯେ ଗୋଟେ କାମଟା ମୋରାଲ ଅଛି ମୁଁ ସପୋଜ କହିବି ଗୋଟେ କାମଟା ମୋରାଲ ଅଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ କାମଟା ଇମୋରାଲ ଅଛି
ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି କାହାକୁ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମନେ ରଖ, ଯଦି ଗୋଟେ କାମର ଏସେନ୍ସ ଆମକୁ ଜଣା ପଡିଛି, ଗୋଟେ କାମର ସାର, ଏସେନ୍ସ ର ଓଡିଆ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ସାର। ଯଦି କାମର ଏସେନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏ କାମଟା ମୋରାଲ ହଉଛି କିମ୍ବା ଇମୋରାଲ ହଉଛି। ଗୋଟେ କାମଟା ମୋରାଲ ଆଉ ଇମୋରାଲ ଭିତରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ହଉଛି? ସେ କାମର ଏସେନ୍ସ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏବେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଯେ ସାର୍ ଫିର ବି ଆମକୁ ବୁଝା ପଡୁନି ଏସେନ୍ସ କଣ। ସମସ୍ତେ ଛୁରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଘରେ ହଉ କିମ୍ବା ହଷ୍ଟେଲରେ ହଉ, କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ଛୁରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ନାଇଫ ନାଇଫ ଆମେ ଯାହା କହିଛୁ ଛୁରୀ ବ୍ୟବହାର କେବେ କରନା। ଛୁରୀ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର? ଛୁରୀ ତୁମେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କର? ସାଧାରଣତଃ ଭେଜିଟେବୁଲ କଟିଂ। ଆଚ୍ଛା, ଭେଜିଟେବୁଲ ଖାଲି କଟିଂ କର ନା ହାତ ଫାତ ମଝିରେ କାଟିଦିଅ? ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ସପୋଜ ତୁମେ କଇଁଚି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ କଇଁଚି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଆର ମାନେ ଦେଖ, ଧର ତୁମେ ଯେତେଟା ନାଇଫ ରହୁଛି, ଓକେ, ବା ଛୁରୀ ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ କହୁଛ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର, ତିନିଟା ନାଇଫ ଅଛି। ତ ଆର ମୁଖ୍ୟ କାମ କଣ ହଉଛି? ଆର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହଉଛି କଣ? କଟିଂ କରିବା। କୌଣସି ମୁଖ୍ୟ କାମ ହଉଛି କଣ? କଟିଂ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଟିଂଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ଏସେନ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇ ଯୋଉ କଟିଂଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ଏସେନ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ? ସାର କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? କଟିଂଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଏସେନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଦେଖ, ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଉ କଇଁଚି ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ, କଇଁଚିଟାକୁ ଆମେ କାଟୁଛେ, ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଇଁଚିର କେତୋଟି ସାର ଅଛି ବା କେତୋଟି ଏସେନ୍ସ ଅଛି? ଠିକ କହିବୁ, ଗୋଟେ କଇଁଚିର କେତୋଟି ଏସେନ୍ସ ଅଛି? ଗୋଟେ କଇଁଚିର କେତୋଟି ଏସେନ୍ସ ଅଛି? ଗୋଟେ କଇଁଚିର କେତୋଟି ଅନଲିମିଟେଡ ଏସେନ୍ସ ଅଛି? ଗୋଟେ କଇଁଚିର କେତୋଟି ଏସେନ୍ସ ଅଛି? କଇଁଚିର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏସେନ୍ସ ଅଛି। କଇଁଚିର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏସେନ୍ସ ହଉଛି, ସେ ହଉଛି କଟିଂ। ସେ ହଉଛି କଟିଂ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଏସେନ୍ସ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ମନକ ଏସେନ୍ସ ଇଜ, କିଛି ଲେଖିବନି, ଖାଲି ବୁଝ, ଖାଲି ସର୍ଟ ନୋଟ ଟିକେ ବନା। ଏଇଟା ଖାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସଟା ଏସେନ୍ସ ର। ମନେ ରଖିବ, ଏସେନ୍ସ ଇଜ, ଏସେନ୍ସ ଇଜ ମୋର ଦ୍ୟାନ ୱାନ୍। ଏସେନ୍ସ ଇଜ ମୋର ଦ୍ୟାନ ୱାନ୍। ତ ସାଧାରଣତଃ ଏସେନ୍ସ କହିଲେ ଆମେ ଅନେକ ସାରା ଜିନିଷକୁ ବୁଝିଥାଉ, ବହୁତ ସାରା ଏସେନ୍ସ ରହିବ। ଓକେ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଏଥିକାଲ କିମ୍ବା ମାନେ ଗୋଟେ ମୋରାଲିଟି କିମ୍ବା ଇମୋରାଲିଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏସେନ୍ସ କୁ ଫଲୋ କରିବା? ବହୁତ ସାରା ଏସେନ୍ସ ଆସିବ ଯେ ଅମକ ଏସେନ୍ସ ଦ୍ଵାରା ଏ ଲୋକଟା ଖରାପ, ଅମକ ଦ୍ଵାରା ସେ ଲୋକଟା ଠିକ। ତାର ତ ଏସେନ୍ସ କହିଲେ ବହୁତ ସାରା ଏସେନ୍ସ ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏସେନ୍ସ କହିଲେ ବହୁତ ସାରା ଏସେନ୍ସ ଆସିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମୋରାଲ କିମ୍ବା ଇମୋରାଲ ଡିସାଇଡ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମେ ଛୁରୀ କଥା ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ବା କଇଁଚି କଥା ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। କଇଁଚିର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏସେନ୍ସ, ସେ ହଉଛି କଟିଂ କରିବା। କଇଁଚିର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏସେନ୍ସ, ସେ ହେଲା କଟିଂ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଯେ ଜଣେ ମୋରାଲିଟି ନା ଇମୋରାଲିଟି, ତାର ଏସେନ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଏସେନ୍ସ ଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଏସେନ୍ସକୁ ଆମେ ପଢିବାର ଅଛି ଯେ କଣ ସବୁ ଏସେନ୍ସ ରହୁଛି। ସପୋଜ ଇଗୋଇଜିମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ, ତୁମର ଧରକ ଯୋଉ ଯୋଉ ଏସେନ୍ସ ସବୁ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଏସେନ୍ସକୁ ଆମେ ପଢିବା। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କୋଉ ଏସେନ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଡିସାଇଡ କରିବା ଏ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ କିମ୍ବା ଏ ଜିନିଷଟା ଠିକ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସେନ୍ସ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଏସେନ୍ସ କହିଲେ ଗୋଟେ କମନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ବା ଯାହାକୁ ୟୁଜ କରିକିରି ଜଣକୁ ଜଣକୁ ମୋରାଲ କିମ୍ବା ଇମୋରାଲ ଡିସାଇଡ କର। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? नो ଇସ୍ୟୁ, नो डाउट? ଓକେ। ଏବେ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏସେନ୍ସର କମନ ଦୁଇଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏସେନ୍ସକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ। ନୈତିକତାର ସାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଓକେ, ଦିଟା ତତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କଣ କଣ ରହୁଛି କି କହିପାରିବୁ? କଣ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଟେଲିଓଲୋଜି। ପ୍ରଥମ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି କି ସେ ଟେଲିଓଲୋଜି। ଫାଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା କଣ? ଟେଲିଓଲୋଜି।
द्वितीय तत्व हूँ डिओन्टोलॉजी। द्वितीय हूँ कौन? डिओन्टोलॉजी। पूरा क्लियर होला समस्त? ताले आमे गोटे गोटे एसेंस को आमे साधारणतः दुईटी पार्ट डिवाइड करछे। गोटी होची किसे, गोटी होची टेलियोलॉजी, आउट होची कोन डिओन्टोलॉजी। गोटे ला टेलियोलॉजी, आउट ला डिओन्टोलॉजी। पूरा क्लियर होला? गोटे ला टेलियोलॉजी, आउट ला किसे डिओन्टोलॉजी। ए टेलियोलॉजी अंडर रे किए आसीबो, डिओन्टोलॉजी अंडर रे को सारा आसीबे। समस्त आमे देखिले मोर देन वन एसेंस होची। समस्त एसेंस को आमे दुई भाग में विभक्त करब। गोटे पटे रहइबो किसे टेलियोलॉजी, आ गोटे रहइबो डिओन्टोलॉजी। हमको देखिबार अछि जे टेलियोलॉजी अंडर रे को सब एसेंस आसन, डिओन्टोलॉजी अंडर रे को सब एसेंस आसन। मु कहिली गांधीयन एथिक्स। की कहि परियो? गांधीयन एथिक्स टा टेलियोलॉजी अंडर आसे ना डिओन्टोलॉजी अंडर आसे? गांधीयन एथिक्स टा की कहि परियो? टेलियोलॉजी। देखियो अब आगु को पढिबा तबले क्लियर हो। सपोज मु कहिली इगोइज्म, मु कहिली इगोइज्म। इगोइज्म टा कहा अंडर आसुची? टेलियोलॉजी अंडर आसीबो ना डिओन्टोलॉजी अंडर आसीबो? हमको देखिबार अछि। मु तुमको धीरे धीरे बतेबी। एबे समस्ते हेडिंग दियो, टिके टिके लेखिबा ना। एटा तो नोट रहिला, तुमको टिके टिके लेखिया पड़ो। टिके टिके लेखिले कोन हो ना तमरो आहुरी क्लैरिफिकेशन हो गोटे जिंस बा गोटे कांसेप्ट ऊपर। एबे हेडिंग दियो टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी देखो साधारणतः टेलियोलॉजी कहले कहा बुझी कि कहू? एनी आइडिया टेलियोलॉजी कहले कहा बुझो? प्रथम पॉइंट मन को इट इज कंसीडर्ड एज consequentialism. ओके, रिजल्ट देन आउ कार आसुची फोकस ऑन रिजल्ट। देन मन रख साधारणतः जेतेबेले गोटे गुड कन्सिक्वेन्स रहिबो, जेतेबेले गोटे गुड कन्सिक्वेन्स रहिबो ताहले आमे कहि पारे गोटे जिंसटा होची मोरालिटी। जदि इभेल कन्सिक्वेन्स रहिबो ताहले आमे कहबा इमोरालिटी। तार्थ जेतेबेले भल परिमाण रहिबो हेउची ताको नैतिकतार सार बोली कहबा। जन मंद परिमाण परिमाण परिणाम रहिबो तार आमे कोन कहबा? अनैतिक सार बोली कहबा। ताले भल परिणाम रहिले कोन कन्सिक्वेन्स रो तो परिमाण परिणाम। जदि गोटे जिंस गुड माने भल रहिबो ताले आमे कहबा नैतिकता अछि। जदि गोटे जिंसर भूल परिणाम हो माने परिणाम अर्थ बुझी पाछ तो कन्सिक्वेन्स परिणाम रिजल्ट जाका हम कहूचे। जेते गोटे भूल इभेल माने भूल आसीबो ताले कहबा इमोरालिटी बोली कहबा। समस्त बुझी पाइलो? सपोज मु एग्जांपल टे देली, मु तुम माने गोटे एग्जांपल देली। सपोज तुम जानिथियो पिले आमे डीमोनेटाइजेशन करथिले। आमे कोन करथिले? डीमोनेटाइजेशन करले। आमे जो डीमोनेटाइजेशन करा गला जे ए डीमोनेटाइजेशन टा गोटे मोराल किबा इमोराल केमती आमे देखिबा। तो आमे इट लक्ष्य करिबा जे डीमोनेटाइजेशन रो गुड कन्सिक्वेन्स कोन अछि, बैड कन्सिक्वेन्स बा आमे जहा कोचे इविल कन्सिक्वेन्स कोन अछि। जदि गोटे डीमोनेटाइजेशन रो हे सेला पर परिणाम माने कोन परवर्ती अवस्था जाको हम रिजल्ट बोली कहूचे। जदि गुड कन्सिक्वेन्स आसुछि ताहले मु जानिबी इट इज ए मोरालिटी बा मोराल बोली कहबी। जदि एटा इभेल आसुछि बा तर माने अधिक मंद परिणाम आसुछि ताहले हम कहबा ना माने कोन कहबा ना ये मोराल बोली कहबा। सपोज आज एक्चुअली कटकर किसी नेटवर्क इश्यू होइछि। देखो सपोज गुड कन्सिक्वेन्स तो जो हमर जो ब्लैक मनी थिला ताको हम मेंटेन करि पाइले। एमती आमे सब किछि किछि गुड कन्सिक्वेन्स पाइ। इभेल कन्सिक्वेन्स मते किछि भाला जेमति कि हमर इकोनॉमिकल इम्बैलेंस रहिला। एमती किछटा पॉइंट को लिखि जहार वैल्यू अधिक आसीबो, जहार परिणामटा अधिक आसीबो ताकू बेले आमे डिसाइड करबा जे ये गोटे मोरालिटी होबो किबा इमोरालिटी होबो। ये गोटे मोरालिटी होबो किबा इमोरालिटी होबो। पूरा समस्त बुझी पाइलो जे तुमर होची टेलियोलॉजी अंडर रे जहा आमे कहा को रखिबा ना जहार गुड कन्सिक्वेन्स रो रिजल्ट जे दोथिबो से रहबो मोरालिटी, आउ जे इविल कन्सिक्वेन्स दोथिबो से रहबो इमोरालिटी। बुझा पड़ा समस्त? देखो
ଟିକେ ଏବେ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ତୁମକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହବ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ। ଓକେ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ମନେ ରଖ, ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିଓଣ୍ଟୋଲୋଜି ରହୁଛି, ଟେଲିଓଲୋଜି ଅଣ୍ଡରରେ ସେଇମାନେ ରଖାଯିବ ଯାହାର ଗୁଡ କନସିକ୍ୱେନ୍ସି ଦବ ସିଏ ହବ ମୋରାଲ, ଯେ ଇଭେଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସି ଦବ ସିଏ ହବ ଇମୋରାଲ। ଯେ ଭଲର ପରିଣାମ ଯିଏ ଦେଲା ସିଏ ହେଲା ଭଲ, ଯେ ଖରାପ ପରିଣାମ ଦେଲା ସିଏ ହେଲା ଅନୈତିକ। ଇଏ ହଉଛି କନସେପ୍ଟ କାହାର, ନା ଟିଓଣ୍ଟୋଲୋଜି। ତ ଟିଓଣ୍ଟୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି, ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମର ଟିଓଣ୍ଟୋଲୋଜି ଅଣ୍ଡର ଆସିବ, ସେ ଟେଲିଓଲୋଜି ଅଣ୍ଡର ଆସିବ, ଟିଓଣ୍ଟୋଲୋଜି କହିଦଉଛି ଟେଲିଓଲୋଜି ଅଣ୍ଡର ଆସିବ। ଟେଲିଓଲୋଜି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର, ଗୁଡ କନସିକ୍ୱେନ୍ସି। କଣ ଦରକାର, ଗୁଡ କନସିକ୍ୱେନ୍ସି। ଗୁଡ କନସିକ୍ୱେନ୍ସି ବା ଗୁଡ ରେଜଲ୍ଟ ଯେ ଆମକୁ ଦଉଥିବ, ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ସବୁ କାହାକୁ ରଖିବା ଯେ କି ଗୋଟେ ଗୁଡ ରେଜଲ୍ଟ ବୋଲି ଦଉଥିବ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଯେ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଯୋଉଠି ଇକ୍ୱାଲିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇକ୍ୱାଲିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅର୍ଥ, ଇକ୍ୱାଲିଟି କଥା କୋଉମାନେ କହିବେ, ସୋସିଆଲିଜିମ ବା ଯୋଉଟାକ ଗୋଟେ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଇକ୍ୱାଲିଟିର କଥା କୋଉମାନେ କହିବେ, ସମାଜବାଦୀ ମାନେ, ଯୋଉଟା ଆମେ କଣ କହୁଛେ ସୋସିଆଲିଜିମ କଥା କହୁଛେ। ଯୋଉମାନେ କାହା ବିଷୟ କହୁଥିବେ, ନା ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଯୋଉଟାକ ତୁମମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ କରୁଥିବ, ଯୋଉଠି ତୁମେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ ହଉଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ, ଗୁଡ କନସିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ। ଯୋଉମାନେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଇଗୋଇଜିମ ବୋଲି କହିବା। ଇଗୋଇଜିମ, ଓକେ। ଯାହାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି କହୁଛି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଉମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କହନି ତୋର ଅହଙ୍କାର ଅଧିକ, ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କାଲି ଦେଖେ, ଅହଙ୍କାର ତୋର ଅଧିକ। ଓକେ, ଯିଏ ସମାନତା କଥା ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି, ସମାଜବାଦୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉମାନେ ଯିବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବେନିଫିଟ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ ପିପୁଲ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ୟୁଟିଲିଟିଜିମ। କଣ କୁହାଯାଏ, ୟୁଟିଲିଟିଜିମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ, ନା ପ୍ଲେଜର, ଯୋଉଠି ତୁମକୁ ପ୍ଲେଜର ମିଳୁଥିବ। ପ୍ଲେଜର ଅର୍ଥ କଣ, ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଯିବା, ଦେଖୁଛେ ହିଡୋନିଜିମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କହିବା, ହିଡୋନିଜିମ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ କ୍ଲିୟର ହେଲେ, ଆମେ ଏଇଆ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ତୁମର ଟେଲିଓଲୋଜି ଅଣ୍ଡରରେ କୋଉମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ନା ଟେଲିଓଲୋଜି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବେ କିଏ ସେ, ଇଗୋଇଜିମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କିଏ ସେ, ହଁ ଇଗୋଇଜିମ, ୟୁଟ୍ରାଲିଟିଜିମ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା, ପ୍ଲେଜର, ସରି ପ୍ଲେଜର ଅର୍ଥ କଣ, ହିଡୋନିଜିମ। ଭଏସ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି। ଉଁ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଏୟାରଟେଲ ଯଦି ହଉଛି ଭଏସ ବ୍ରେକ୍, ଜିଓ ସହିତ କନେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆଜି ଏୟାରଟେଲରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟରୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟିକେ ମେ ବି ଆଜି କଟରେ କଣ ଇସ୍ୟୁ ଥିବ ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା, ସରି, ବୁଝା ପଇଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେ ଟେଲିଓଲୋଜି ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ କାହାକୁ ସବୁ ରଖିବା, ଇଗୋଇଜିମ, ୟୁଟିଲିଟିଜିମ, ହିଡୋନିଜିମ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲେଖା ଟପିକ, ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ଇଗୋଇଜିମ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା, ଇଗୋଇଜିମର କନସେପ୍ଟ କଣ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ କାହା ଉପରେ, ନା ଇଗୋଇଜିମ ଅଣ୍ଡରରେ, ୟୁଟିଲିଟିଜିମ ଅଣ୍ଡରରେ, କିମ୍ବା ହିଡୋନିଜିମ ଅଣ୍ଡରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ।
मो कथा बुझिपार एक्चुअली एसेंस ऑफ एथिक्स रे तुमर टेलियोलॉजी अंडर रे कि सब आसिला इगोइज्म आसीबो यूटिलिटिज्म आसीबो हिडोनिज्म आसीबो ताले साधारणतः आमे को माने को टेलियोलॉजी अंडर रे रखिले ना जे गुड कॉन्सिक्वेंस दबो सी हला मोरालिटी बा मोराल जे इविल कॉन्सिक्वेंस दबो सी हला इमोराल पूरा कांसेप्ट क्लियर जे गुड कॉन्सिक्वेंस दबो त कोबा मोराल जे इविल कॉन्सिक्वेंस दबो सी हला इमोराल पूरा क्लियर आउ टेलियोलॉजी अंडर सब किए किए आसिले जी इगोइज्म यूटिलिटरिज्म हिडोनिज्म पूरा क्लियर एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट होची जे आमे काहाकू डिओन्टोलॉजी बोली कहबा काहाकू डिओन्टोलॉजी बोली कहबा देखो डिओन्टोलॉजी आमे से कहबा ओके डिओन्टोलॉजी जे आमे से कहबा जे राइट इंटेंट जार इंटेंटा राइट थी भूल हो खराब हो किसी असुविधा नहीं आम से देख पूर्व देख आंक डिफरेंट रेट थी देख टेलियोलॉजी डिओन्टोलॉजी टेलियोलॉजी रेजल्ट अनुसार आम भूल की ठीक कहते किंतु डिओन्टोलॉजी रे तुम इंटेंट को लेकिन तुम उद्देश्य को लेकर आम कहबा ये भूल की ठीक हो जदि तुम राइट इंटेंट अच्छी तुम इंटेंटा राइट अच्छी तुम हो ठीक तो देख ये गोटे जिन तुमको कहे सपोज ये हूँ गोटे पिला ये दीटा काम कर राइट इंटेंशन आउट हूँ रॉन्ग इंटेंशन आउट रॉन्ग इंटेंशन काम कर राइट इंटेंशन रे से सक्सेस पाई रॉन्ग इंटेंशन रे से मध्य सक्सेस पाई आमे दी जन ये हूँ ए ये हूँ बी दीटा काम को एथिकल कहबा ना कहा को एथिकल कहबा कहा को सॉरी ये कहबा ए हूँ एथिकल बी है किए से अनएथिकल बी है बा कहि पारे मोराल कहा कहबा इमोराल बोली कहा कहबा मन रख जदि जने राइट ए वर्ड टाक मन जने राइट इंटेंट रे काम करछि राइट इंटेंट रे काम करछि माने सपोज से वर्ष तमार से कौन करछि ओएस पाई प्रिपरेशन करछि सपोज तुम भितर के जन पिला जे कि वर्ष तमा पूरा ऑनेस्टली प्रिपरेशन करछि कौनसी एक्सटर्नल कारण हो किछि भूल क्वेश्चन आसीबार हो ओपीएससी रो किछि पाई हो से प्रिलिम क्लियर करि पारि ना प्रिलिम क्लियर करि पारि ना मते कह ए पिला को आम एथिकल कहबा बा आमे ताको मोराल कहबा ना इमोराल बोली कहबा ए पिलाटी को मोराल कहबा ना इमोराल बोली कहबा से निजर राइट इंटेंट रे वर्ष सारा पढ़ी किंतु से प्रिलिम क्लियर करि पारेनी मन रख ए पिला को आमे मोराल बोली कहबा कोन कहबा मोराल बोली कहबा देखो किंतु आमे टेलियोलॉजी रिजल्ट को नहीं कि आमे भूल की ठीक बोली कहथले इथे रिजल्ट डिपेंड करे ना इथे तुम इंटेंट को डिपेंड करे तुमरो राइट इंटेंट थिला तो तुम प्रकृत उद्देश्य रे आसीथिलो तो प्रकृत उद्देश्य तुम पाठ पढ़छ तो जब रिजल्ट खराब हेची फिर भी तुम हबो मोरा बुझा पला समस्त सपोज आ गोटे पिलाटी अछि आ इंटेंट पूरा खराब कोन क्लास को जीवी क्लास रे झियो मान को लाइन मारिबी माने तांको सहित चिटिंग करिवि किंतु देखिला को रिजल्ट हैला कोन प्रीलिम हे गेला फेल प्रीलिम हे गेला फेल आमे आपको कौन कहबा मोराल कहबा ना सॉरी इमोराल बोली कहबा इमोराल बोली कहबा कौन कहबा इमोराल बोली कहबा जदि आर जन इंटेंट करताल इताले डिओन्टोलॉजी ता कहा ऊपर डिपेंड कला तुमर इंटेंट ऊपर तुमर उद्देश्य ऊपर चार उद्देश्य ठीक रिजल्ट भलो हो खराब हो मैटर करे ना किंतु सी हम मोराल जार उद्देश्य खराब रिजल्ट भले हेले भी रिजल्ट भले हेले भी से भी हम खराब बुझा पड़ा समस्त को एवरीवन क्लियर एवरीवन क्लियर ताले ए दी जन तफात कौन बुझी पाइल जदि मु तुमको खुए जे टेलियोलॉजी अंडर को माने रहिबे आउ डिओन्टोलॉजी अंडर को माने रहिबे टेलियोलॉजी अंडर से माने रहिबे जोटा को कौन थियो गुड कॉन्सिक्वेंस तो रिजल्ट जहार भलो से हला भलो जहार रिजल्ट खराब से हला खराब डिओन्टोलॉजी रे तार उल्टा के तोर ई राइट इंटेंट अछि ता तमे भलो
जे तुम रंग इंटेंट अच्छी पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। ताले ए देखो तुम मानकर डिओन्टोलॉजी अंडर रे आसंती को माने डिओन्टोलॉजी अंडर रे आसंती केस तुमर आसिला हां यूनिवर्सालिटी जक हम कहू कांथियन एथिक्स कांथियन कांत को जो एथिक्स अछि सी होची डिओन्टोलॉजी जोटा इंटेंट जो मन राइट था मु कहली राउल्स को एथिक्स मु कहली गांधीयन एथिक्स भॉइस ऑफ कॉन्सिक्वेंस जक हम गांधीयन एथिक्स भी कहू एमान को इंटेंट सब ठीक था इंटेंट जो थे। अच्छा तुम्हें देखि भगवत गीता रे गोटे कॉमन शब्द पढ़ा जाए निष्कर्म कर्म निष्कर्म कर्म के शुणिच भगवत गीता रे कहा जाए निष्कर्म कर्म तुम्हें कर्म कर चलो फल प्रति आशा रखनी तार तो तुम इंटेंट को ठीक रख राइट इंटेंट को रख राइट इंटेंट रख मु ओएस पाइबी माने पाइबी ए वर्ष नहले आर वर्ष पाइबी ओके ए वर्ष नहले आर वर्ष पाइबी ए जो इंटेंट अछि तुमरो राइट इंटेंट सेटा को रख फल दब दायित्व मोर तार तो जो गीतार जो एथिक्स अछि गीतार एथिक्स को हम कोउठ रखुचे डिओन्टोलॉजी अंडर रखुचे कोउठ रखुचे डिओन्टोलॉजी अंडर रखुचे ताहले हम एठी क्लियर हलो जे हमरो टेलियोलॉजी एथिक्स रे को एसेंस आसीबो डिओन्टोलॉजी एथिक्स रे को एसेंस आसीबो पूरा क्लियर, पूरा क्लियर एति पूरा क्लियर हो तो एसेंस कहले कोन बुझिबा एसेंस को हम दुई भाग रे विभक्त करछ गोटी एसेंस होची टेलियोलॉजी आउट एसेंस होची डिओन्टोलॉजी टेलियोलॉजी से कहबा जोटी गुड कॉन्सिक्वेंस थिबो डिओन्टोलॉजी सेठी को आजो जोटी कोन थो राइट इंटेंट थिबो कोन थिबो राइट इंटेंट पूरा क्लियर नो जिलिविली ताले हम काली स्टार्ट कर दो गोटे एसेंस गोटे दिन में मे भी दुईटा कि तीनटा एसेंस मु पढ़ेबी गोटे गोटे दिन में दुईटा कि तीनटा लेखा एसेंस मु पढ़ेदेवी काली पढ़ा हम किए से ना तुम इगोइज्म अच्छी कही दूसरी कौन कौन पढ़ा हम इगोइज्म जब आगुआ यदि कहीं आइडिया थी पढ़देले भी बेटर हम इगोइज्म विषय पढ़ा ता सहित पढ़ा कही दूसरी हिडोनिज्म इगोइज्म हिडोनिज्म और जदि समय है ताहले आम पढ़ना इगोइज्म और हिडोनिज्म ये दुईटा विषय पढ़ा ओके होम साइंस आंसर राइटिंग ग्रुप टा ओपन कर दूसरी तुम पठे दे चेक कर ओके थैंक यू स्टूडेंट।